আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগৎমাতার আগমন বার্তা। আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অশীব ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মিন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননী শারদোষী বিগণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী, তিনি এক মুক্ত প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী। আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী, কখনো মহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহাবজ্ররূপিণী ঐন্দ্রী, উগ্রা শিবদূতী নিমন্নমালিনী চামুণ্ডা। তিনি আবার তমময়ী নিয়তি, এই সর্বপ্রকাশমালা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে। সপ্তলোক তাই আনন্দে মগ্ন। হে ভগবতী মহামায়া, তুমি ত্রিগুণাত্রিকা, তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী, সত্যগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তব গুণে শিবের বনিতা পার্বতী। আবার ত্রিগুণাত্রিত তুমি অবর্থায় অনির্বচনীয়া অপার মহিমময়ী পরব্রহ্মসী দেবী ঋষি কাত্তায়নের কন্যা কাত্তায়নী। তিরি কন্যা কুমারী আখ্যাতা দুর্গে, তিরি আগম প্রসীদ মূর্তিধরি দুর্গা, তিরি দাক্ষায়নী সতী দেবী দুর্গা নিজ দেহ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শক্তুদহর কালে অগ্নিবরণা অগ্নিলোচনা। এই উষালগ্নে হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তি রসপূর্ণ বর্ণ কমল আলোক শতদলে মেলে বিকশিত হোক দিকে দিগন্তে। হে অমৃতের জ্যোতি, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণীক প্রাণময়ী জাগো 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 মা। দেবী চণ্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তার আদি নেই, তার প্রাকৃতি মূর্তি নেই। এই বিশ্বের প্রকাশ তার মূর্তি। নিত্যা হয়েও অসুরপীড়িত দেবতার রক্ষণে তার আবির্ভাব হয়। দেবীর শাশ্বত ভয়মানী ঈক্ষণ যদা যদা বাধা দানবর্ষ ভবিষ্যতি তদা তদাবতীর্যং করিষ্যামি সংশয়ং। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ শরীরে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তি প্রভাব সঙ্গত করে সেই কারণ সমুদ্র রচিত অনন্ত শয্যা পরে যোগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার অবসান কালে তার নাভিপদ্ম থেকে জেগে উঠলে ভাবিকল্পের সৃষ্টির বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণমলজাত মধুকৈটব সুরোদয় ব্রহ্মার কর্মস্তিত্ব বিনাশ উদ্যত হতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যোগ নিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বপিতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের পিতি সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী হরিনেত্রী নিবাসিনী নিরুপমা ভগবতীকে স্তব মন্ত্র করলেন উদ্বোধিত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রারূপী মহারাত্রি যোগ নিদ্রা দেবী। ত্বং স্বাহা ওয়াং স্বাধা ওয়াং হি বষৎকারः সরাত্মিকা সুরাতমক্ষরে নীতিয়া तीधा मात्रास्तिकास्तीत्या अर्धमात्रासिता निद्रिया जाडुर्चर्या विशेषतः
त्वमेव त्वग स्वावित्री त्वग देवी जरुरी पड़ा त्वैति धवति सर्वत् त्वैति सिज्यते जगत् त्वतत्पालने देवी त्वान्ते स्खरन्ति चौ सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपातं स्थितिरूपा च पालने तथा संहन्ति रूपन्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामृदा महाश्रिति वहावोह च भवति वहादेवी वहाशुरि प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रि वहारात्रि बहुरात्रिश्च दारुणा त्वंगिश्वीश्वरी त्वगि त्वागि बुद्धिर्बोध लक्ष्मणा लज्जा पुष्टि तथा दृष्टि त्वग शांति खांति बोरेव च खरगिरी शूरिरी घोरा गदिरी चक्रिरी तथा शक्रिरी चापिणी वाणो भूषण्डी परिधायुधा सौम्या सौमरासे सौमतिभ्यं सुंदरी परा परामणा परमा तमेव परमेश्वरी। তখন প্রলয় অন্ধকার রূপিণী তামসী দেবী এই স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলে বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হলো বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র চালনে মধুকৈঠবের মস্তক ছিন্ন করলেন পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। ওদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় বলিন্নন হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার বলে মহিষাসুর পরাজেয় তার দ্বারায় দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তারই নির্দেশে অমরবিন্দ কমলজনী বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপে রত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষ অত্যাচার কাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাকুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীবর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙাবরণ ধারণ করলেন। আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আনন ভূপতিত কুটিত হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নিদাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বযোগী বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজ রাশি বিচ্যুত হতে লাগলেন। ব্রহ্মা ও দেবগণের আনন থেকে তেজ নিকৃষ্ট হল। এই পর্বত প্রমাণ জ্যোতি পুঞ্জ রুদ্র নিজ হুতাসনের ন্যায় দিকমণ্ডল পরিপূর্ণ করে দিলেন। এই তেজরাশি একত্র হয়ে পরমারূপবতী দিব্যশ্রী মূর্তি উৎপন্ন হল। তিনি জগৎমাতৃকা মহামায়া এই আদ্যা দেবী ঋক মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। অপূর্ব স্ত্রীমূর্তি মহাশক্তি দেবগণের অংশ সম্ভূতা দেবগণের সমষ্টিভূত তেজপিণ্ড এক পরিবর্ধিনী শক্তি স্বরূপিণী দেবী মূর্তি ধারণ করলেন। এই দেবীর আনন শ্বেতবর্ণ নেত্র কৃষ্ণবর্ণ অধর পল্লব আরতি মুখ ও করতলোদ্দয়ে তাম্রাভ। তিনি কখনো সহস্র ভুজা কখনো বা অষ্টাদশ ভুজা রূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন। এই ভীব কান্তি রূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী। তিনি আদ্যা মহাশক্তি মহাদেবী মহামহিমময় আবির্ভাবে বর্ণগীত ধ্বনিত হয়ে উঠল। দেবীর আবির্ভাবের এই শুভ বার্তা প্রচারিত হল। সকল দেব দেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন গীতি মাল্যে, সেবা করলেন রাগচন্দনে। জগৎমাতা চণ্ডিকা উমা সাদের ধনধাত্রী ব্রহ্মজয়ী তন্ময় স্বরূপা সর্বোত্তমা মহিমা মহাদেবী অন্তর্যামী রূপে ব্যক্ত হয়ে আছেন ভুলোক ভুলোক। ভুবন মোহিনী সর্ববিরাজমালা জগদীশ্বরী
আপন মহিমার দ্বারা পৃথিবী ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত রূপে অবস্থান করে পরম চৈতন্য রূপা মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলা হোক উদ্বোধিতা। দেবী নিত্যা তথাপি দেবগণের কার্য সিদ্ধ হেতু সর্বদেব শরীর রজপুঞ্জ থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবী মহিষ্মদ্দির উৎপত্তি রূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিতা হলেন অপরূপ রণচন্ডিনী মূর্তিতে। হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন শূল, যম দিলেন তার দণ্ড, কালদেবী সুদিঘ্ন খর্গ, চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভা চর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা দিলেন অভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষতমালা কুমণ্ডল, কুবে রত্নহার। সকল দেবতা মহাদেবীকে দাল অলঙ্কারে অলঙ্কিত করে বিবিধ হারে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদন্দুবিতে বিশ্ব সংসার নিদাদিত হতে লাগলো। যাত্রার পূর্বে সুরনর লোকবাসী সকলেই দশপ্রহরধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। দেবী অষ্টাদশ ভুজা মূর্তি পরিগ্রহণ করে শঙ্খে দিলেন ফুৎকার। দেবীর আহ্বান শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশায়ী মহিষাসুর। অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভাবে ত্রিলোক জ্যোতির্ময়, তার মুকুট গগন চুম্বন করছে, পদভারে পৃথ্বী আনতা, তার ধনুটঙ্কারে রসাতল প্রকম্পিত। দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয়মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হল। দেবীর অষ্টপ্রহারে দৈত্য সেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগলেন। অসুররাজ ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলেন। মহিষ থেকে অস্থি রূপ ধারণ করলেন। আবার সিংহরূপী দৈত্যের জন্মত্তা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়ন বিমোহন পুরুষ বেশি আত্মপ্রকাশ করল ইন্দ্রজালী। দেবী রূপ প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলেন। রণবাদ্য দিকে দিগান্তরে নিরাদিত হল। চতুরঙ্গনী অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লাসিত। দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মতন সমস্ত রণক্ষেত্র শত্রু নিধনে দুরিবার হয়ে উঠল। নানা অপহরণধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষাসুরকে সধম্যে বললেন, গর্জে গর্জে খনগ মূঢ় মধু ইয়াবৎ পিবাম্যহম ময়াত্তৈব হতত্তৈব গর্জন্তাসু দেবতা। দেবগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শিলবিদ্ধ করেছেন, আর খড়গ নিপাতে দৈত্যের মস্তক ভুলণ্ঠিত। তখন অসুর নাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষমা দেবা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল। হে দেবী চণ্ডিকা, তোমার পূর্ণ স্তব গাথা ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুহানি ও পরম মোক্ষ লাভের উপায়। তোমার স্তব মন্ত্রে মানবলোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা। देवी पफरनार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगत किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्व आधारभूता जगतस्तमेका महीस्वरूपिणे जतो स्थितांगसि अपांग स्वरूपस्थितया तवैतत् अपयन्ते स्थितो वक्षलो विज्ये त्वां वैष्णवी शक्तिरनुद्विज्वा विश्वस्य बीज्य परमाशी मया
समन्नीतं देवी समस्तमेत्यं त्वां वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्तं स्तवावे देवी विद्या स्त्रिय समस्ता सकला जगतस्तु त्वयित्वा परिपूर्तमेत्यं काते स्तुति स्तव्या परापरयन्ति सर्वभूता जदा देवी सर्गमूर्ति प्रदायिनी स्वां स्तुत्वा स्तुते कावा भवन्तु परमत्तयो सर्वस्सु बुद्धिरूपेण जनस्य दिदि संस्थिते सर्वपागर्गे देवी नारायणि नमस्तुते कलाकष्टदुधुरूपे परिणाम प्रदायिने विश्वस्सु परनो शक्ते नारायणि नमस्तुते सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमस्तुते शरणागतो दीनार्थो परित्राणपरायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणि नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौहशंखरिणे देवी नारायणि नमस्तुते त्रिशूलोचन्द्राही धरे वहावृषवाहिनी महेश्वरी स्वरूपेणे नारायणि नमस्तुते मयूरक्रतुवृते महाशक्तिधरन्मे कौवारी रूपसहस्रापरे नारायणि नमस्तुते शंखचक्र गदा शंको गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमस्तुते गृहीतो भ्रो महाचक्रे दंडोद्धीत वसुंधरे वराहोरूपिणी शिवे नारायणि नमस्तुते निशिंगरूपे नग्रहे हत्वादित्यानकिजद्दमे तैलक्यत्तानुसहिते नारायणि नमस्तुते क्रीजीवहावज्रे सहस्रराज्जले प्रीत प्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमस्तुते शिवदूत स्वरूपेणे हतदैत्यवहावले घोर रूपे महारावे नारायणि नमस्तुते दंडकरालवदले शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवाधरे नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्तुवे स्तुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्तुते वेदे सरस्वती वरे भूति वातु भवितावसि दियते तग प्रसीदेशे नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वस्वे सर्वशक्ति समर्जिते भयव्यस्वस्थानीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्या लोचनत्रभूषितं पातुनं सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमस्तुते चालाकरला मित्तुभ्रेष्याशुभं शूदनं त्रिशूलं पातुलं भीतो भद्रकाली नमस्तुते हिनं स्ति दैत्यं तेजांसि सनिज्या पूज्यजा जगत् सा घण्टा पातुने देवी पापविहनं सुतानिव वसुरासि गवा शापत्पङ्कजं चिन्तन्ते करलज्जलः शुभायो खर्गे भवन्तु चण्डिके त्वङ्नतावयम् रोगानं शेषानं पहुंसि तुष्ट्वा हृष्ट्वा तु कामं सकलाभीष्टानं स्तमस्ति त्वानं न विपन्निरानः स्तमस्ति त्वा हश्वा त्वं पयण्डी एतत् गीतं यत् कदतं त्वत्वा धर्माद्रीशा देवी महासूरानं रूपेण वै बहुता धामूर्ति कृत्तामविके त्वं प्रकृति कन्या विद्यासु शस्त्रेषु विविधुदीते शस्त्रेषु अक्केषु चकातन्ना ममन्दुगर्थेन्नु हि महन्दुकारे बिभ्रामयोतु तो वियोविष्यं रक्षंसि यत्र गुहिताक्षनागः यत्रायतो दशवलानि यत्र दावान यत्र दुहीरमध्ये तत्र स्थित्वा तं परिपाशि विश्यं विश्वेश्वरी तं परिवासि विश्यं
विश्वात्मिका तं धायसी विश्यं विश्वस्वन्द्वा भवन्ति भवन्ति विश्वस्वाते त्वयि भक्तिनम्या देवी पशि परिपालनो नो हरि भीतिये नित्या जटाशूरो धादो नेवो सद्या पापानि सर्वजगताक्ष महापुसर्गं प्रमोतानं प्रसीदतां देवी बिम्भातिहारिणी तैलक्यवासिनामीज्य लोकानं वरदा भव। देवी रक्षय कृपा कनाते सप्तलोकानंदितो प्रथम कल्पे देवी कत्तायन नंदिनी कत्तायनी अष्टदश भुजा उग्रचंडा रूपे महिष्मर्दन करे द्वितीय षोडश भुजा भद्रकाली भद्रमर्दित है महिष और तृतीय वर्तमान कल्पे दश भुजा दुर्गा रूपे महादेवी सुसज्जिता महिष्मर्दिनी अखिल मानव कंठ ध्वनितो पुष्पांजलि स्तोत्रम अभिवंदना। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतते नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतस्तं नमो रुद्रायै नित्यायै गज्जै धत्रै नमो नमः। जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै शिखायै शतते नमः। कल्याणै प्रणता विद्यै सिद्धै कृह्मै नमो नमः। नैरित्रै भुवृत्तायै लक्ष्यै षड्वर्ण्यै ते नमो नमः। दुर्गा दुर्गापरायै शारायै सर्वकारिण्यै खत्रै तदिस्त्यै कृष्णायै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सतर्दिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनाधिधीयते नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु खद्दिरूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्वश्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वित्तिरूपेण संस्थिता नमस्वश्वै
नमस्त्वश्वै नमस्त्वश्वै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्थितिरूपेण संस्थिता नमस्त्वश्वै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्त्वश्वै नमस्त्वश्वै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्त्वश्वै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्त्वश्वै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामाधिष्ठात्री भूतानाञ्चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यक्तिं दिव्यै नमो नमः चितिरूपेण या इतस्मैदं व्यक्तं स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री श्री चंडिका गुणातीता ओ गुणमयी सगुण अवस्थाय देवी चंडिका अखिल विश्व प्रकृतिर स्वरूपिणी तिनी परिणामी नित्या दिगुंजयी चैतन्य सृष्टि उत्पल्लाय जे शक्तिर मध्य दिए क्रियाशील रूपे अभिव्यक्त हन सेई शक्ति बाक अथवा सरस्वती तार स्मृतिकाल रचित शक्ति श्री श्री मा लक्ष्मी आबार संहार काले तार जे शक्तिर क्रिया दृष्ट है ताई रुद्राणी दुर्गा एकाधारे त्रिमूर्ति आराधनाय दुर्गोत्सव এই তিন মূর্তি মাতৃমূর্তির প্রচার পূজা ও আরতিতে মানব জীবনের কামনা সাধনা সার্থক হয় চতুর্বর্গ লাভ করে মর্তলোক সরৈশ্বর্যময়ী দেবী নিত্যা হয়েও বারংবার তার আবির্ভাব হয় त्रिजगत के रक्षा और परिपालन करे देवी करुणाय असीम विधात्री वरदाय करुणार पुण्य विश्व अखिल विमोहित अमृते रसवर्षिणी महादेवी अमल रूपेर सुषमा प्रतिभात धरित्री ध्यान गरिमाय विश्व प्रकृति महादेवी दुर्गार चरणे चिरंतनी भैरवीर ध्यानवता पुजारिणी भैरवीते गीतांजलि प्रदान करे धन्य हले आज गीत वाणी आज अनीले सुनीले नवीने अरुणोदयेर दिके दिके